Wait, dito guys, we are here. Tara, balay ni tita. Taran. Hi! Ama si Noel ay kubungkan. Wala, in taons ko. Wala, kami rin taon upat. Kami rin upat. Boy, boy. Wala, kami rin upat. Ako porque. Upat? Wala. Busy na ko ano, di ko rito. Hey! Hello guys! Ang Col Roel sa Tiliklik, na busy in taon sila panilig dress gawas in taon. Hi Col Roel! Tiliklik! Tiliklik, ang Col Roel. Wow, ay. Wow man, kay... O, gilip ito, hilis ang atras. Ligid, oh. Kaming gaman ito rin. Welcome to my guys. Ay, Bulagan ni. ba?
Kaligo na dyan nila. Kaligo na. Ah ba, kaligo na. Laban sa alas. Pacuy-cuy kayang alot, no? Agay. Huwag yun yung ganahan ba, jubilin. Agko, gini, tuba, gini. Bilay na dong? Yan, jubilin, 35. 3 years ang pagkamagwang. So, asa mo nag-ilalin? O, ba mo trabaho ba? Trabaho kaya pong kakaroon? Aman ni mo ginikanan. Okay. Mo mama. Okay. Sira inyo anak? Ay, daghan. Daghan. Pito. Aman ninyo sa hingoog. Dalonsod. So, nag-decide ba ta? Mag-video. Sila na ko remind, no? Sa ilang pagpa-schedule sa kasal. Nagpahinumdum ko sa ilang dili sayon ang kinabuhi sa usa ka minyo. So, ang kaminyoon usa siya ka selebrasyon sa gugma o pag commitment, no? Commitment sa matag usa. Dili lang kay gugma, pero kinahanglan committed pud ka kung unsa ang atong panumpaan, kung unsa ang atong gisaad, no? Sa matag usa. Wala naman ta nagsaad ana na sa ato lang, ato-ato lang. Kundi usap pod siya ka sakramento para sa ato nga mga Katoliko. Usa siya ka sakramento. Sakramento nga kinahanglan atong pagapuy-an. Isip mga Kristiyanos, isip mga tumutuo ni Kristo. Dili kay dumahan ta karon kay napay kwarta nga atong magamit or basket pa ang atong mga lawas. Wala siya expiration, no? Panahon nga wala na tay kwarta, di na ta magkasinabot kay wala ipalit sa gatas, nasakit ang bata, or isa nga mga problema pa nga atong matubang kung dili ta kahibalo. Kung karon malipayon pa, mabot yun ang panahon sa kaminyoon nga doon nagyoy kasakit. So ang atong commitment dili lang diha sa kalipay, kung dili apil sa kasakit. Diha gyud masukod, no? Para sa ato tanan nga mga minyo nga niadiri, tinuod jud kaayo na, di ba? Nga dili sayon. Labi na gyud. O doon na nagyud tay problema. Problema nga murag usahay, makapawala sa atong gugma. Naging mga panahon. Problema nga usahay suwayan gyud kung ano sa kutob ang atong pagtuo sa Ginoo. Wala man tay lain dang panay, Ginoo ra gyud. No, basin magtuo ta nga kaya ra nako akong problema. Dili din nato kaya. Isa gun sa patakadagan sa atong kwarta, isa gun sa dagko sa atong mga balay, mga propriedad. Dili gid nato kaya kung wala ang gahom sa Ginoo. So kanunay unta, no? Sa inyong kaminyoon kanunay gid unta magsentro ang Ginoo. Nagid unta siya kanunay sa tunga.
Kaya siya gid ang tinubdan sa tanan. Siya ang tinubdan bisan sa gugma. Kasi usahay maabot ang panahon nga wala na kay gugma sa imong asawa kay unsa naman niya kung asawa nga kuan naman ni kanang nanimaho naman ni kay igwang ra ba si Jubilin sa imo. To nya daghan na dayto ayo magkagidlay na dayon atiman sa anak. Isa duha ka anak nga magsunod magkagidlay gid ng mama. Magkagidlay gyud. So, magtrabaho pa, magatiman pa sa bana, atiman pa sa panimalay, atiman pa sa anak, magkagidlay yun na mawala day dayon ang gugma, kay nakitaan kauban sa trabaho nga kani, kay humot. Oh. Ha? Mawala lugar dayon Ilmar. Ha? Dili. Sa pagkakaroon, dili. No? Kasi after 5 years from now, si Jubilin mahimo ng 40 anyos or 45 years old. Yan, malusyang magyud, no? Ang babae, mas prone yun malusyang kay gawas nga hago, no? Manganak man siya. No? Manganak ang babae. Dili sa susama ang kusog sa mga lalaki. So, moabot yun na nga panahon. No? Moabot na. Munang kanunay na kung gay pahimangno kay isip ng ginahan. Gusto gid nako nga i-encourage ang tanan, no? Ato mga pinalanggang mga midinanhon nga puy-an ang kinabuhi nga puno sa pagkamatarong. Kinabuhi nga puno sa pagkabuotan. Kanunay na ninyong madunggan sa akong baba. Kamo mga ginikanan na tuhon, no? Kinsa may modelo sa atong mga anak kung dili mga ginikanan. Gusto ta nga ang kalibutan puno unta sa katarong. Pero kita mismo isip o sa kaginikanan, wala ta nakakontribute. Nga, oy, gusto man ko nga inani, hapsay ang among komunidad, hapsay ang among maanas. Kinahanglan ako itang magiyahan ug insakto ang akong mga anak sa insakto nga pamatasan. Kung unsa ang insakto nga pamatasan, dili kay, niamang ko sa naman ni demokrasya dinhi sa Pilipinas, kung unsa na lang ang akong gusto i-istorya, bahalag nagbutang-butang, nagtumo-tumo, kay natay demokrasya, pwede kaayo, so dili pwede, no? Gusto man ta, nga doon natay insakto nga mga ipasunod, nga mga maayong gawin ngadto sa atong mga anak. So, manghinaot ko, isip ako ang dunay kagahuman, no? Niduol ko mo sa akong opisina, nga ako ang magbungkus sa inyo. Ako ang magpirma sa inyong certificate of marriage. No? Nagsalig mo sa ako, so ang ako sa unta, unta. Dili unta, dali-dali nga mag-decide kung doon ay problema, nga mayroon dayon dito nga magbuwag. Buwag dayon dito, inana lang kadali. Kaya lagi, dili ako gitong i-remind, no? Nga dili gid sa iyo ang kinabuhi sa usapan ninyo. Dili na pwede nga kung sa imong buhaton din, gustuhon nimo, sa dili gusto sa imong bana, matuman gid ang imong gusto. Dili na pwede, puminyo na ta. Imo man, kung sa imong gusto nga, pandispo ko dito sa amo, at ko dito uli ko himuo karon kay naipista dito, inom-inom isa kong barkada niya. Di gusto si Jubilin kay basi na inyong mga sabot, na inyong mga lakaw, or na may importante buhaton, or magtimbang atiman sa bata. Kunya mo insist yun, no? So diha man magsinugdanan sa kasamo. So sinabot lang yun, magsinabtanay lang yun. Ba? So na maginay mga diferensya, no? Dili magita nga perfecto ang atong mga pamatasan. Pero kinahanglan mag-adjust matapos na. Mag-adjust para hapsay ang atong pagtuyo, maayo pud kaayo ta nga modelo sa atong mga anak, no? Puhod lang. Bisan kinsa nga minyo dinhi inyong pangutanon, wala gyud ingon hayahay kanunay ang kinabuhi sa usa ka minyo, ba? Bisan ninyong mga ginikanan pangutanon, dili gyud na maingon nga hayahay ang usa ka kinabuhi ninyo. Sagol gyud, ba? Usay daghan pagkasakit, may nakalipay, no? So, inana, padayon pa gihapon sa pagpakasal. Padayon pa. Orok, solo. Padayon. Walay kuan, atrasa. Wala yun.
Dayon yun, no? Okay. So good ta? So good ta? Okay. So palihog sa pagpanindog ang tanan. Palihog ko sa pagbasa sa atong basahon. Pasahon gikan sa unang Korinto, Kapitulo 7, versikulo 10, paingon sa 11. Alang sa mga minyo, duna ako'y usa ka sugo nga diya sa Ginoo. Ang babaeng minyo, kinahanglan dili mobulag sa iyang bana. Kung mobulag siya, kinahanglan nga dili siya magminyo pag-usap o kaha makiguli sa iyang bana. Ug ang bana kinahanglan nga dili makigulang sa iyang asawa. Kapitulo 13, versikulo 4, Aynon City, ang gugma mapailubon o maluloyon. Ang gugma dili masinahon, ni tigpasikat o garbuso. Ang gugma dili bastos, o hakog, usok-anon. Ang gugma dili madinumtanon. Ang gugma dili malipay sa dautan, kun dili sa kamatuoran. Ang gugma mapailubon, matinud-anon, ug malamutayon gayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Maniya sa Diyos alang ining buot magpakasal nga unta hugot ang ilang pagsalig sa Ginoo nga sa kanunay maana kanila ang grasya ug gugma ug kung pagadawaton isip bana ug asawa diha sa Kristohanong katilingban. Aduna ba dinhi ang dili uyon o supak sa pagpakasal kang Ilmar Bertudaso Gibone o Jovelyn Badana Salan? Aduna ba'y supak? Wala. Ilmar o Jovelyn, ako nagahangyo kaninyo sa pagpadayag sa inyong matinud-anong katuyuan, sa pagbugkos sa inyong tagsa-tagsa kakaugalingon diha sa presensya sa Dios o mining atong katilingban. Len, mianhi ka ba? Sa imong kabubutoron aron pagbugkos sa imong kaugalingon sa kaminyoon, hangtod sa kahangturan diha sa gugma o pag-alagad sa imong bana? Mar, mianhi ka ba sa imong kabubuton aron pagbugkos sa imong kaugalingon sa kaminyoon, hangtod sa kahangturan diha sa gugma o pag-alagad sa imong asawa? Mapatuman ba ninyo ang mga maayong pamaagi o mga katungdanan diha sa estado o sa komunidad? Kinsa nagalaom nga inyong maamuma pag-ayo ang inyong mga anak nga maoy pinakamaanindot nga gasa gikan sa kahitasan o magiyahan sa pagsunod sa mga balaod sa Dios o sa estado aron mamahimong sulondon nga mga Kristiyanos o mga lungsuranon? Ilmar o Jovelyn, sanglit sigon sa inyong kagustuhan diha sa kasabutan, pinaagi sa sibil nga kasal palihog sa paginawiray kamo sa inyong tuo nga kamot, atubang, pinahawid sa inyong tuo nga kamot, tuo kamot. Kung ipadayag ang inyong mga katuyuan diha sa Dios o sa sibil nga katawhan. Babae, Jovelyn, dawaton mo ba toy og mga kabilinhon sa katungdanan sa kinabuhing ninyo? Oo, mayroon. Lalaki, Ilmar, dawaton mo ba si Jovelyn nga mamahimong mong asawa sigon sa lagda sa atong batakang balaod nga girepresentahan sa inyong mayor ning atong lungsod? Ihatag mo ba sa kinasing-kasing ang imong kaugalingon isip bana ug imong pagadawaton siya isip imong asawa? Andam ka ba sa pagsapnay sa mga material nga panginahanglanon, mga pangandoy o mga kabilinhon sa katungdanan sa kinabuhing ninyo? Karon atong saksihan ang mga pagpanumpa o pagyukbo sa kaminyoon kang Ilmar o Jovelyn. Ikaw una. Unsa man inyong sinangon? Sinangon. Say sinangon. Tagalog. Agalon. O sige, Agalon. Sa iyong sinangon. Sige. 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 Dani. Ani Agalon, nining atong pagbarog. Sige. Tagalog, nining atong pagbarog, atubangan sa Dios ug sa iyang katawhan ug nining sibil nga katiling aban sa pagpadayag sa publiko sa among kaakuhan sa usag-usa buot na kong ipahibalo sa tanan gidawat ko ang
Dios adunay kagahuman sa akong kinabuhi. Akong giila usab nga ang Dios naghatag kanako sa mga rasyag isalig niya kanako ang iyang kinabuhi. Isip usa ka libreng gasa kanako nga wala ako pag-uwi aron sa pag-ila ni ining tanan. Ako si Ilmar Ibune, buot nga mga sawa kanimo Jubilin, ug sa mahimo kong suod nga higala ug mao'y inahan sa atong mga anak kawata ang akong tiunay nga gugma nga mao'y mahatag kanimo sa mga nanginahanglanon uban sa kagustuhan sa atong Ginoo nga mao'y mugiya kanato sa tanang higayon sama sa iyang paggiya kanako ug sa pagpabilin sa imong hiliran bisan pa man sa mga kalisdanan sa kinabuhi hangtod sa kahangturan. Okay, tubag, Lynn. Boss, nini atong pagbarong uban sa presensya sa Dios sa akong mga higala o sa akong banay. Gusto ko nga masayran mo nga alam kanako ikaw ang pinakabiling hugas sa gihatag sa Dios kanako ug isip kong tingin. Ako si Jubilin Salan mo dawat kanimo Ilmar nga mamahimo kong bana suod nga higala ug mao'y mamahimong amahan sa atong mga anak. Pinaagi sa grasya ug kabasko nga gihatag sa Dios kanako. Akong ikapasalig ang akong pagkamatinud-anon diha kanimo isip asawa. Pinaagi sa mga pagsunod sa imong mayong paglantaw sa kinabuhi. Higugmaon ug kalagaran bisan paman sa tanang kalisdanan ug mga pagsulay sa kinabuhi. Laumi nga sa kanunay ako magpabiling sa imong kiliran hangtod sa kahangturan. Okay, tubag, ma. Jubilin, kining tanan mao'y naghatag kanako isip usa ka pasidungog bahandi kalampusan ug kalipay dinhi nangibabaw sa kalibutan ug bisan pa man ngadto sa langit. Karon nga ikaw ang akong mangkon hangtod sa kahangturan isip ikaw ang akong asawa, ikaw ang magsilbing kusog kaalam garbo nga ako unya nga ikaw taniyag sa paghigugma matinud-anon ug sa pag-alagad kanimo ug sa atong mga anak nga mao'y saksi sa pulong sa mao'y nagkanako ug igong kalig-on. Okay, tubag, Lynn. Salamat nga miabot ka sa akong kinabuhi sa mga pagsulay o kalisdanan sa gugma o pagdawat kanako. Luyo sa akong mga kakulangon o kabuyan, ang akong kasing-kasing puno sa kalipay o katumanan sa dihang akong ipanupaan ang akong pagkaasawa. Nga maoy akong gihandong buktik ini. Lawmi ang akong matinud-anon na gugma alang kanimo. Karon, Ilmar ug Jubilin, iampo ninyo sa kaitasan ug usab sa mga pag-ampo sa atong bilingban. Maunta sa kanunay ang iyang mga panalangin, mao'y magsilbing bugkos sa inyong kaminyoon. Nagkatuo kami Nagtuo nga kami diha nga diha sa among paghinigugma ay silbing gabay o ug saksi saksi sa kalisaan diha kang Kristo sa iyang katawhan. Kami nagkatuo nga mag-usa ka namo gitakda sa kapalaran, simbolo sa Kristohanong gugma, ug kami nagkatuo tawag sa pagmugna sa Kristohanong banay, matuod nga Dios o may gugmaong amahan. Kami nangaliya kanimo nga unta kami magsilbing giya sa mga katungdanan ng isamong nimo kanamo diha sa among kaminyoon. Hatagi kami og igong kusog sa panahon sa among kamoy, sa pagsalig sa panahon sa kabalaka o pagduha-duha o hinaot nga sa tanang higayon maanaa ka kanamo. Ilabi na sa among bagong kinabuhi diha sa kaminyoon. Panalangin ni Ginoo nga unta sa kanunay maghiusa ang among singkasing gikan karon ug sa maabot nga mga adlaw. Ug maangkon namo ang mga kabulahanan sa kasub-anan man o sa kawan-an, sa kasakit man o sa kabaskog karon hangtod sa kahintuluan. Payumpa sa ilang pagsuporta kang Ilmar ug Jubilin upan sa atong mga kaigsuonan nga niya karon. Mga ninoy, sige kami. Kami inisip ng sponsors ng Jubilin o Ilmar. Naagi sa among presensya, karon ang among kita, iisip ang pagpagiya kanila, ug mamanimong tinugdan sa ilang kadasi. Pinaagi sa mga utamba,
Labaw sa tanan ang inyong kanunay, mana kanila, pagsiling kumbalan sa akong kinabuhi, isip pagtiayo. Pinasingkasing sa inyong kalabawon, ang among katungdanan, ug laogi sa kanunay, ang among mga pag-ampo, ug suporta alang sa inyong kabulahan. So, inanaad po ang inyong mga malinoy, maninay, Elmar, and Lobilin mga panahon sa mga problema, dili lang panahon sa kalipay, pwede sila nga inyong maduulan, no? Para maghingit sa mga advice, guidance, isip inyong ikaduhang ginikanan, no? Kamo may nagpili na sila ang inyong kuwaon ng mga maninay o maninoy. Kay kamo nagatuo nga sila makagiya sa inyo, no? Kuhon, dili lang panahon sa kagulanan po, kung dili po panahon sa kalipay, pwede po ninyo sila magbisitahan, mag-istorya, no? Okay. So, kaninyo, Elmar o Jobilin, ang langit ug yuta, mao'y mga saksi ni ining mga kasaputan na inyong nilimo. Sa ngalan sa katawhan nga niya kamo mupadayag diha uban sa Dios, nga kamo karon magtiayon na. Elmar ug Jobilin, sa inyong pagpanumpa diha sa kasabutan sa kaninyoon, sa tanang higayon sa inyong kinabuhi uban sa tagsa-tagsa sa inyong pamilya nga aniha karon, sa hapsay nga kasabutan uban sa Dios, ipahilo na ang inyong pagbukos sa kaminyoon. Hinaot nga pinaagi sa iyang kaayo, magsilbing ligon sa inyong gipanumpaan ug mububo sa tanang grasya. Mag-ampo kita. Ginoo, ikaw nagaingon duha ka pin nga nagatigom o nagahiusa sa imong ngalan anaa ka uban kanila. Umahigugmaong amahan, panalangini kini mga singsing aron na kini imong mga anak. Magpuyo sa kanunay diha sa paghinigugmaay nga walay paglubad. Pinigtanan ang mong ipangayo, pinagi ni Kristo nga mong Ginoo uban sa balaang espiritu hangtod sa kahangturan. Amen. Ug karon ipadayag ninyo ang inyong mga pagpanumpa, pinaagi sa pagdawat o pagsulob sa mga singsing. Ikaw, Mar, muna ka magsulob ka. Bibigay na. Hawit na gyapon ka mo. Sige. Okay. Sa iyong sinangon, sige. Boss. Galon, naumi nga akong gugma diha kanimo walay paglubad. Isulob kining singsing timaan sa akong paghigugma ug pagpunong kamatinud anon diha kanimo. Akong ihalad ang akong kaugalingon, ang akong gugma panahon ug pagkimag matinud anon gikan karon ug hantod sa kahangturan. Kanunay anaa sa imong kiliran alang sa paghalad sa akong kinabuhi. Salamat o Dios sa paghatag niyo kaniya dinhi alang sa akong kinabuhi. Okay. Palog. Okay. Sige. Tawin. Busing, laumi nga ang akong gugma diha kanimo, walay paglubad. Sulob giningsing-sing timaan sa akong pagigugma sa pag-unong o kamatinud-anon diha sa iyo. Akong ihalad ang akong kaugalingon, ang akong gugma, panahon o kamatinud-anon gikan karon ug hangtod sa kahangturan. Kanunay anaa sa imong piliran alang sa paghalad sa akong kinabuhi. Salamat o Diyos sa paghatag mo kaniya alang sa akong kinabuhi. Tanong sa mata. Tanong sa Is to eyes ba? Is to eyes. Pag-ibig. Okay. Uban sa presensya sa inyong mga dinikanan, sa mga saksi, pamilya, kaparigihan o higala, ipakita karon ang inyong pagkamagtiayon. Kami, Elmar o Jubilin o Elmar, midawat na sa tawag sa kaminyoon. Isip asawa o bana o itugyan ang among kaugalingon sa matag usa kanon. Alang sa pag-iusa sa among kasing-kasing sa among kalag o sa among hunahuna. Sukad karong adlaw bisan unsay may tabo sa kamaayo o dawtan, sa kahamugaway o kapit o sa sakit, sa maayong palawas, hangtod ang kamatayon ulang kanan. So karon natagan ta mo panahon na dili magbasa sa inyong kaugalingon, no?
mga pulong nga mugawas gikan sa usa ang inyong bati sa matay usa, ipadayag ang inyong mga personal nga commitment, personal nga panaan sa imong bana, ikaw Lynn, ikaw Mars, sa imong asawa. So walay kuan, walay kodigo, walay kopya sa atubang duha, no, personal vows, no, nga oo, eyes kanang ito yun, no, kinasing-kasing may saad. Okay. Sige, hawit sa kamot, tanaw sa mata. Oo, ba? Galo, isa na akong sa pingat nakakanto siya. May sumpay, sa may kuan dayon. Sa dayon. Sa dayon. Love you. Ako naman binubos. Tama. Kinasing-kasing dapat with feelings. Okay. Ready, again. Again. Ingat ka. Love you. Ano ba? Love you. Ba, suko man to ba? Dapat kuan ba? Malumanay ba? Okay. Sige, kana po Lynn. Tanaw sa mata, tanaw. Istuan ako nimo nga respeto o taka tapuron o kulungan ng po sa kantura sa kasakit o sa kanito. Lagi lagi mo. Grabe, yung pag-ingot sa I love you, pero hindi kinasing-kasing. Ba? Kinasing-kasing dapat, no? Be. Anaron yun, no? Anaron yun pag nanglitok ang I love you. Anak, ba? With feelings, ba? With feelings. Again, Len. Trolling din. Unsad sa imo nga sa pangrespetuon, unungan sa pasakit o sa kalipay o higugma ang sa kanito. Namay ko. Pag-ingon sa I love you. Okay. Namay ko. Sige, sa gahong ang gisangan ka nako sa atong katakang balaod, sinaksihan sa tanan nga niya karon dinhi magaligon ug magapamatuod sa bugkos sa kaminyoon kang Ilmar og Jovelyn nga inyo karong gihimo. Ug karon akong ipresentar kaninyo si Mr. Ilmar Giboni ug Mrs. Jovelyn Salan, ang bagong magtiayon sa atong Kristohanong katilingban ug sa atong estado sa Pilipinas. Kubo sa gahong magisalig ka nako alayon sa katakang balaod, akong gihangyo ang tanan niya karon. Ilabi na sa mga saksi nga ako magapamatuod sa kaminyoon kang Elmar Giboni og Jovelyn Salan Giboni. Diha sa kasabutan nga karon atong ipahibalo kaninyo nga ubos sa balaod sa Pilipinas kamo asawa ug banana. Akong pagapirmahan og ipresentar kaninyo si Mr. and Mrs. Elmar and Jovelyn Giboni. Ato sila sugaton. Yay! Congratulations! Kiss. Okay, kiss. Ayaw na magpirma. Okay, kiss. Na! Unsa man to nga dapat kuan? Tarong. O, doga, ihap. Sige. Birag lang minutes. Sige, ready? Go! Yay! Congratulations! Tingkod siya, magpirma sa Aman mo magpuyo, manas, sino mo? Manas sila. Ito mo ibabaw? Okay, sige. So, picture na. Paghag, Mar. The world keeps spinning fast. The seasons quickly change. Sometimes the present
feel Heart side. confusing and strange. Okay. But when the light gets dim and the Sa babae. quiet starts to Challenge ko fall, I close my eyes Wala igsoon sa and let my mind recall. I go back to that place where the sun was always gold. A chapter in my life that will never It's like finding a small treasure buried deep beneath the sand. Tama na tanan. A gentle precious feeling safely in my head. These are the gold in my mind, the memories shining true. Every perfect moment spent walking right beside you. The laughter echoes louder than any sound I hear today. A beautiful collection that will never fade away. They are the brightest stars in my internal night. My collection of the past, bathed in a gentle light. I remember the first time we drove out to the sea. The reckless, easy freedom, just you and just me. The silly little inside jokes, the way we used to dance. Living purely in the moment by sheer beautiful chance. I don't regret the passing of those days that went so fast, because the feeling they created is a monument built to last. It's like finding a small treasure buried deep beneath the sand. A gentle, precious feeling held safely in my hand. These are the gold in my mind. Ay, sa. Yolanda Rizal, Mrs. Karen Go, Mrs. Jocelyn Luglaket, Mr. Carlo Jose, Engineer Nicole Bahiel, Mrs. Rowena Acan, Mrs. Ada Padilla, Mrs. Vilma Gonzalez, Mr. Alex, Helps me carry on. They are the proof that joy existed, wild and strong and free. The best part of my history is the memory of me. Lamisa maunta ka ng bagong taran mo sa lugang grasya sa ilang kinabuhi. Karina o These are the gold in my mind, the memories shining true. Every perfect moment spent walking right beside you. The laughter echoes louder than any sound I hear today. A beautiful collection that will never fade away. They are the brightest stars in my internal night. My collection of the past. Boy! Kaon na ba? Kaon na? Hey!
to that place where the sun was always gold. A chapter in my life that will never grow old. It's like finding a small treasure buried deep beneath the sand. A gentle, precious feeling held safely in my hand. These are the gold in my mind, the memories shining true. Every perfect moment spent walking right beside you. The laughter echoes louder than any sound I hear today. A beautiful collection that will never fade away. They are the brightest stars in my eternal night. My collection of the past, bathed in a gentle light. I remember the first time we drove out to the sea. The reckless, easy freedom, just you and just me. The silly little inside jokes, the way we used to dance. Living purely in the moment by sheer beautiful chance. I don't regret the passing of those days that went so fast, because the feeling